Jotono no klumka, osamatanya shalnorugui, Makunjusri Jewelers and Other Supplier ni bukhakti, Kakahamte Hamzama Yaparo, osamatanya shalnorugui, Rosawi tongo 20% discount. Au kubino, osamatanya shalnorugui, making charge and shakawa Rosawi tongo 20% discount. Abuni logi logi, 50,000 painungo, Rosawi tongo Hamtama Shoka. Friday 20 October 2021, Shalmari Jora Tongai o offer. Abuni bangi taileria tei dakti phaidi Makunjusri Jewelers and Other Supplier Falnogo. Chini Nikoma, Makunjusri Jewelers and Other Supplier, Proprietor Deepak Devnath, Champaknagar Bazar, near Tripura State Cooperative Bank Limited, Assam Agartala Road, Shalthang Tripura. Contact number 7005658334 eva 9612220745. Hi Choyawi Salbwrwi Romwi Kwchugo Kasakha Petrol te diesel ni Mulaja. First salpung ni simi haste petrol ni Mulaja angka 103.73 rupees. Te diesel ni Mulaja angka 96.1 rupees. October talo no wise ni bang rozaka petrol te diesel ni Mulaja. Osamotani skango petrol te diesel ni Mulaja Choyawi Kwchugo Kasama ni bagai jungzaro kusajak haste ni tong songlukuro. Khaksa phaising corona bemarni klaijak pipeline chacharara. Abuni logi shamuhumung man thogyani bagai chamung numung ni bial tei khaksa phaising Salbwrwi no morok mani thagya petrol diesel tei songjaknai gas ni Mulaja petrol tei diesel ni Mulaja bangkheno Kwchugo kasana ni chengo hatio mani khni ni Mulaja abuni bagai kotor jingjalo klaina ni nango haste ni samungtangi chanai tongko songlukorok osamutai tereni skango Choyawi Salbwrwi Romwi Kwchugo Kasakha petrol tei diesel ni Mulaja Sangrong Salhoro morok firka petrol tei diesel ni Mulaja. Pasal phungni simi hasteo petrol ni Mulaja angka 103.73 rupees tei diesel ni Mulaja angka 96.01 rupees. October talono waisini bang rizaka petrol tei diesel ni Mulaja. Osamutai ni skango petrol tei diesel ni Mulaja Choyawi Kwchugo kasama ni bagai jingjalu kujajak haste ni tongko songlukorok. Laithangnai 1 October Salmari ni simi 8 October Salmari jora waisni Kwchugo Kasakha petrol tei diesel ni Mulaja o waisni Mulaja bangmani o petrol ni Mulaja bangkha 2.13 rupees tei diesel 2.25 rupees तो एक तारीख থেকে সেরা আজকে মাসে 8 তারিখ কোন নন স্টপ বাড়তে আছে ডেইলি 30 পয়সা 32 পয়সা 27 পয়সা 20 পয়সা এরকম করে অনেক হাইয়েস্ট ছিল পেট্রোল 103 টাকা 73 পয়সা কালকে ছিল 103 টাকা 44 পয়সা 33 পয়সা বাড়ছে আর ডিজেল ছিল 95 টাকা 65 পয়সা 36 পয়সা বাইরে 196 টাকা 1 পয়সা হয়েছে 36 পয়সা বাড়ছে কালকে আজকে প্রত্যেক দিন প্রত্যেক 1 তারিখে থেকে 8 তারিখ পর্যন্ত নন স্টপ বাড়তে আছে 20 পয়সা 10 পয়সা 30 পয়সা 33 পয়সা 2021 bishini puila January shalo petrol ni Mulaja tongmani 84.13 rupees tei diesel ni Mulaja tongmani 77.25 rupees 2021 bishuo petrol ni Mulaja bangkha bebagai 19.03 rupees tei diesel ni Mulaja bangkha 18.85 rupees century kamani ya gulobo Kwchugo kasamani thagya petrol tei diesel ni Mulaja wana matei kemangmao tabok mal khongshonai lukurokno khoboi haste ni joto tongko songlukurok rajakor augulini simi pronobni kokthom chini khorang